Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu may yahdihillahu wala mudhillalah wa may yudhlilillah fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pada pagi kali ini kita dapat berkumpul kembali di acara Zikir Pagi Manusia Langit. Baik, kita awali dengan membaca ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Mudah-mudahan Allah selalu meridhoi perjalanan kita di Zikir Manusia Langit ini. Bismillah, kita mulai dengan membaca Asmaul Husna. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafi', Ya Mu'iz, Ya Mudhil, Ya Sami', Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adil, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Hafiz, Ya Muqit, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi', Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'is, Ya Syahid, Ya Haq, Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Wali, Ya Hamid, Ya Muhsi, Ya Mubdi, Ya Mu'id, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Ahad, Ya Somad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awal, Ya Akhir, Ya Zohir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Muta'ali, Ya Bar, Ya Tawwab, Ya Mutaqim, Ya Afu, Ya Ra'uf, Ya Malika Mulki, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Muqsit, Ya Jami', Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Mani, Ya Ghur, Ya Nafi', Ya Nur, Ya Hadi, Ya Badi', Ya Baqi, Ya Waris, Ya Rashid, Ya Subur, Ya Allah, Ya Allah. Allahumma inna nas'aluka haqqa barakati asmaikal husna kulliha wadhilnal jannata bighairi hisab. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tubalighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarati qabri nabiyyika alaihi salatu wassalam bilutfin wa afiyatin wa salamati wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Baik, selanjutnya kita baca Jikir Al-Masurat. Pada Bunda Inom, saya persilahkan untuk membaca Jikir Al-Masurat. Baik, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi.
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يهوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم خير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده عذاب في النار وعذاب في القبر. ربي أعوذ بك من كسل وسوء الكبار. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت وأعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم آفني في بدني اللهم آفني في سمعي اللهم آفني في بصري لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. اللهم آفني في بدني اللهم آفني في سمعي اللهم آفني في بصري لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. اللهم آفني في بدني اللهم آفني في سمعي اللهم آفني في بصري لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة.
اللهم إني أسألك عفو والعافية في ديني ودنيا وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روآتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي وعن فوقي، وأعوذ بك عظمتك أن أغتال. اللهم علم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلا مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكني إلى نفسي طرفة عين. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمات إخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه ورضا عرشه وبداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه وبداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه وبداد كلماته. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سبحان الله وبحمده. 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 سبحان الله وبحمده.
Subhanallah wa bihamdi. 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 Astaghfirullah wa atubu ilaih. 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 Astaghfirullah wa atubu ilaih.
Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah 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 wa atubu ilaih. Aku mohon ampunan kepada Allah dan taubat kepadanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bunda Holly. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan untuk kirim Al-Fatihah pada Bunda Jurnita. Saya persilahkan untuk memimpin Al-Fatihah. Apakah audionya aman, Bun? Atau Bunda Nasrita juga boleh, silahkan, Bun. Baik, marilah kita mengucapkan Al-Fatihah. Kita kirimkan buat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedengaran nggak, Bun? Kedengaran, silahkan. Al-Fatihah buat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Al-Fatihah selanjutnya kita kirimkan buat keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah selanjutnya buat para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah selanjutnya kita kirimkan buat para nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW dan para wali. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah selanjutnya kita kirimkan kepada para nabi, kepada para 10 malaikat dan para malaikat yang ada di langit dan di bumi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah selanjutnya buat diri kita sendiri, kita sebut namanya. Semoga Allah istiqamahkan kita dalam ibadah, Allah sehatkan kita, badan kita, Allah berkahi aktivitas kita, Allah ridho pada kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah selanjutnya buat kedua orang tua kita dan mertua kita sebutkan namanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Malik yaumiddin. Siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah selanjutnya buat guru-guru kita dari guru SD, TK maupun universitas, baik guru-guru yang telah mengajarkan kita dari ilmu dunia dan akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah selanjutnya buat pasangan kita. Semoga Allah bahagiakan dia, Allah muliakan dia, Allah tinggikan derajatnya, Allah sayangi dia, Allah berkahi aktivitasnya, Allah lindungi dimanapun dia berada. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah selanjutnya buat anak-anak kita sebutkan namanya. Semoga semoga Allah lembutkan hatinya, Allah mudahkan dalam ibadah, Allah mudahkan dia cari untuk yang baik, Allah jadikan anak yang soleh dan solehah, Allah jadikan anak-anak kita gemar sedekah, gemar sholat, dan cinta Al-Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah selanjutnya buat para pemimpin yang ada di Indonesia. Semoga Allah berikan kita pemimpin yang amanah, yang jujur, yang bisa memimpin negeri ini ke depannya lebih baik lagi, yang bisa mensejahterakan rakyatnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. Selanjutnya buat warga negara Palestina, semoga Allah angkat penderitaannya, Allah lindungi, Allah cukupkan kebutuhannya, Allah sehatkan semuanya, Allah semoga cepat Allah merdekakan bangsanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. Selanjutnya buat yang terkena musibah, semoga Allah angkat musibahnya, Allah lindungi, Allah kasih yang terbaik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. Selanjutnya buat para teman kita, sahabat kita, dan saudara kita dimanapun dia berada di muka bumi ini. Semoga Allah eratkan lagi tali silaturahmi di antara kita. Allah berkahi, Allah rahmati. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. Selanjutnya buat orang yang sudah membuat kita tidak nyaman. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. Selanjutnya buat yang tidak sehat, semoga Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan kembali dengan kesehatan yang paripurna. Yang tidak lapang, semoga Allah lapangkan. Yang punya amanah, semoga Allah lunaskan amanahnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. Selanjutnya buat yang punya hajat, baik itu mau menaikkan ibadah haji dan umroh, buat yang mau yang pengen punya pekerjaan, semoga Allah mudahkan. Yang pengen punya pasangan, semoga Allah berikan pasangan yang terbaik. Yang pengen punya keturunan, semoga Allah kabulkan, diberi keturunan yang soleh dan solehah. Yang punya tempat tinggal, semoga Allah berikan tempat tinggal yang terbaik. Yang semua yang punya hajat, baik yang ada di grup ini, baik itu hajat buat anak, buat keluarga, buat semuanya, semoga Allah ijabah semua hajat kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Al-Fatihah selanjutnya buat semua hewan yang ada di muka bumi ini dan tumbuh-tumbuhan yang ada di dunia ini. Semoga Allah lindungi, Allah lestarikan, Allah berikan yang terbaik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah selanjutnya buat kaum muslimin dan kaum muslimat yang ada di muka bumi ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah selanjutnya buat semua yang hadir di Zoom pada pagi hari ini, buat Bunda Holly, Bunda Ana, Bunda Asti, Bunda Claudia, Bunda Cucu, Bunda Dewi, Bunda Eka, Bunda Hanifah, Bunda Inom, Pak Iswandi, Bunda Khairunisa, Bunda Mimin, Bunda Mutia, Bunda Nina, Bunda Tarwini, dan Bunda Khawli, Bunda Zurnita. Semoga Allah sehatkan kita semuanya, Allah bimbing kita ke jalan yang lebih baik lagi, Allah istiqamahkan kita dalam ibadah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Bunda Holly. Baik, terima kasih Bunda Nasrita. Selanjutnya kita pembacaan afirmasi kepada Bunda Eka. Saya persilakan untuk memimpin afirmasi. Ya, Bun. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, Ibu, mari kita baca afirmasi pada pagi hari ini. Tampilkan senyum dan wajah terbaik. Semoga selalu diberi semangat menjalani setiap harinya dan selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hari saya menjadi lebih baik, lebih lancar, lebih sukses, dan hidup lebih positif mengalir dalam hidup saya. Setiap hari dalam setiap hal saya menjadi lebih bugar dan lebih sehat. Setiap hari saya menarik sukacita, kekayaan, dan berkelimpahan dalam jumlah yang terus meningkat dari berbagai sumber. Setiap hari dengan segala cara yang baik dan benar, saya menarik semua peluang dengan sempurna. Setiap hari dengan segala cara saya bersyukur dengan siapa saya dan lingkungan saya. Setiap hari dengan segala cara saya bersyukur atas semua yang saya terima dan saya bersyukur dengan apa yang akan saya terima. Setiap hari dalam aktivitas apapun, saya dekat dengan Sang Maha Pencipta dan menjaga lisan saya, pikiran, dan perilaku saya. Setiap hari dalam aktivitas apapun, saya menjadi lebih kreatif dan memori saya terjaga dengan baik. Setiap hari dalam segala hal, saya penuh cinta, memancarkan cinta. Saya adalah cinta dan hidup saya penuh dengan cinta, serta saya mencintai diri saya. Setiap hari dalam segala hal, saya memilih makanan yang lebih sehat, saya makan secara proporsional,
mempolanya dengan baik, memilih nutrisi yang tepat, sehingga tubuh saya lebih sehat, lebih bugar, dan lebih berenergi. Setiap hari dalam segala hal, organ tubuh saya berfungsi dengan baik dan optimal. Setiap hari ada proses belajar yang bisa diambil apapun pelajarannya, saya mengambil makna positif dan memberdayakannya sehingga saya hidup dengan nyaman. Setiap hari saya menjadi lebih tegas dan logis dalam mengambil keputusan, empati saya juga meningkat sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada sehingga saya bisa beradaptasi dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun. Saya mengizinkan diri saya menerima kebaikan dari semesta dan setiap harinya dengan penuh rasa syukur. Saya memilih untuk bahagia hari ini. Saya memilih untuk bahagia di hari ini, dan saya memilih untuk bahagia di hari ini. Dan saya memilih beruntung di hari ini, dan saya memilih untuk berkelimpahan di hari ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Bunda Oli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali pagi ini dengan pembacaan basmalah supaya pagi ini lebih berkah ya. Kita baca basmalah 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ya Allah, temani hamba hari ini, jadikan setiap langkahnya ada nilai ibadah dan berikan ridho-Mu dalam setiap tindakan hamba. Jangan pernah beranjak meskipun hanya 1 detik dari hamba ya Allah. Temani terus ya Allah dari mulai hamba membuka mata sampai hamba menutup mata kembali. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, wa afiatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizqi, wa taubatan qoblal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, wa najjata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma jamilna bil afiyah wa salamati wa haqiqna bit taqwa wal istiqomah wa aizna min mujibatin nadamati fil hali wal mali innaka sami'ud du'a. Wa sallallahu bihalalika wa jamalika ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahira wa batina ya arhamar rahimin. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih Bunda Nasrita yang telah memimpin kirim Al-Fatihah, Bunda Eka yang telah memimpin pembacaan afirmasi ya, serta tadi Bunda Inom yang pertama memimpin zikir al-ma'surat, dan saya persilahkan Bunda Muti untuk mendoakan yang hadir di sini semua. Silahkan Bunda Muti. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Bunda Oli atas waktu dan kesempatannya.
Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Puji syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan keridhoannya kita bisa berkumpul kembali dalam ruang Zoom Zikir Pagi Manusia Langit. Shalawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu kebahagiaan untuk saya bisa membersamai Bapak Ibu semua yang hadir hari ini, luar biasa. Kita bersama-sama sudah minta doa kepada Allah untuk terus ditemani bukan hanya setiap hari, tapi setiap saat ya Bapak Ibu semuanya. Karena dari segenap kemampuan kita, dari semua pengetahuan kita, bahkan mungkin sejauh pengalaman kita, tidak ada yang lebih baik untuk menemani setiap langkah kita, kecuali minta terus ditemani ya, didampingi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya mungkin di sini menjadi wasilah ya untuk semuanya. Siapa tahu saat ini Allah mencatat gitu ya, malaikat mencatat berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk semuanya yang hadir hari ini diberikan keberkahan, kebahagiaan, kemuliaan, ketinggian derajat, keluasan rezeki, kemudahan, kelancaran untuk kita semua. Mungkin sedikit ya sebelum kita mulai. Al-hadiniyah walikuniyadin sholihah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bunda Holly, doa saja. Mungkin Kurang panjang kayaknya ini doanya ya. kurang panjang ya. Doa apa lagi nih? Ya kayak itu udah pakai 7 surat pun Al-Fatihah itu. Masya Allah, Masya Allah. Ya Ya, udah, 7 mungkin surat. ini aja karena itu kalau sudah cukup dari Bunda ini mungkin karena kita melanjut yang kemarin ya, yang kemarin karena kemarin apa Bunda Deti itu apa, memberikan ini ya kemarin masukan dan sebenarnya kemarin tuh sangat seru ya bisa dilanjut tuh sampai siang. Ini yang chat terakhir aja nih yang kayaknya yang belum kita bahas ini chat terakhir dari Bunda Umu Alfat ya, Bunda Fatkauli ini. Bagaimana merasa ketika diri itu seperti minoritas di lingkungan kita, merasa tidak value gitu. Dan Bunda Claudia juga kan terakhir kemarin saya masih merasa berada di lingkungan yang belum kenal magnet rezeki, lingkungan yang belum positif gitu. Doa saya dikumpulkan dengan orang-orang yang satu sama terhubung gitu ya, semuanya pengennya gitu kan dimanapun berada gitu. Gimana Bun kalau menurut Bunda, silahkan. Oke, terima kasih banyak Bunda Holly karena yang pertanyaan kemarin dilanjut ya. Kesempatan yang bagus gitu sebenarnya untuk kita hari ini bertemu dalam ruang Zoom Zikir Pagi Manusia Langit ya. Saya mohon izin, kemarin juga saya nyimak Bun ya, dari awal sampai akhir itu alhamdulillah saya nyimak. Dan ya alhamdulillah juga saya bisa masuk ya untuk share screen. Nah, karena kenapa nih Bunda Holly gitu ya, luar biasa, ajaib Bun. Dan saya pun ajaib. Pada saat share screen itu, saya apa ya, jadi di laptop saya ini, saya nggak muncul. Tapi yang di sana itu muncul ya, share screen-nya. Kemarin tuh seperti itu. Yang di awal-awal tuh. Ih, ini ajaib banget. Di saya aja sebenarnya nggak muncul, Bu. Saya udah share screen. Terus nggak tahu saya mencet apa. Lagi-lagi karena memang laptop baru ya. Gitu ya. Nah, itu. Tapi pas saya cek di handphone, lancar ya. Udahlah, yang penting lancar itu ajaib buat saya ya.
ajaib banget. Nah, tapi saya terus menyimak ya apa yang ada di apa kegiatan zikir kemarin. Sebenarnya saya ingin jawab ya, cuman karena memang kondisinya saya lagi ngawas ujian eh, di hari terakhir ya udah deh. Terus Bunda Oli enggak sengaja ya, maksudnya bilang untuk besok lagi dilanjut. Saya langsung yang gitu ya. Ya alhamdulillah saya punya kesempatan gitu untuk membahas itu. Karena memang ini menarik apa yang Bunda Kauli rasakan alami, saya juga rasakan Bun. Makanya pas banget gitu untuk kita jadi satu frekuensi gitu ya. Dan alhamdulillah qadarullah saya lebih duluan gitu ya, lebih duluan merasakan itu gitu. Tentu ya Bun, tentu rasa nggak nyaman, nggak enak banget, ingin banget kita tuh yang teriak mungkin, ingin banget kita tuh yang ngomel-ngomel jadi apa adanya kita gitu kan. Namun di balik itu semua kadang kita mikir ya akhirnya nggak berdaya juga ya, kita nggak bisa apa-apa gitu kan. Nah jadi dari sana tuh ya end itu ya teman-teman semua endingnya bagi yang ngalamin itu yang nggak bisa berbuat apapun, akhirnya hanya bisa terdiam dan menikmati suasana yang nggak nyaman itu ya. Dan ingin sekali rasanya kayak diri ini mungkin jadi yang tidak berharga ya, tidak berharga karena memang sangat tidak dihargai itu nggak enak gitu ya teman-teman semua. eh Apalagi yang memperlakukan kita adalah atasan, Bun. Memang polanya seperti itu. Saya juga sama dengan atasan, makanya ya di awal saya nggak bisa berbuat apapun itu ya, tapi iya betul, pengen banget pergi dari lingkungan itu karena pada dasarnya tidak suka konflik, tetapi tidak bisa sih. Oke, Bun. Kita bisa urai ya, kita bisa urai satu-satu. Yang pertama, dengan mencatat mungkin di lembar yang terpisah ya, ketika kita bertahan di situ, apa aja sih yang harus kita pertahankan alasannya ketika memang kita harus tetap ada di situ. Yang kedua, urai apa alasannya ketika kita memang harus pergi dari situ ya. Itu Bun. Jadi teknik yang pertama yang harus kita lakukan itu dengan teknik yang namanya journaling. Nah, ya kalau dari sesi untuk curhat itu dengan teknik journaling ya. Jadi dengan mengurai ya satu-satu apa alasannya. Untuk pertama sekali lagi kita bertahan ataukah kita harus pergi. Ya, ketika didapati lebih banyak untuk bertahan alasannya, maka kita bertahan, Bun. Ketika memang alasannya itu lebih banyak kita untuk pergi, ya dari kebaikannya itu kita memang harus untuk pergi, ya berarti kita harus pergi, Bun. Gitu ya. Karena memang toksik itu nggak bagus untuk diri kita ya. Secara tidak langsung jika toksik itu kita pertahankan terus-menerus dari hari ke hari, nanti endingnya di akhir hayat kita, di masa tua kita jadi banyak penyakit gitu ya, karena kita selama ini memendam ketidakbaikan. Iya, mindful, mindful ya. Oke, harus dengan teknik journaling ya Bun gitu. Jangan sampai kita curhat pada orang-orang yang tidak tepat, apalagi orang-orang yang tidak ada kaitannya dan tidak paham gitu kan, tidak paham dengan apa situasi kita, dengan kondisi kita gitu ya. Nanti salah salah orang, salah mengarahkan gitu ya. Dan tidak ada yang harus kita sesali, tidak ada yang harus kita buat hati ini menjadi risau, deg-degan, nggak tenang gitu ya, karena memang segala sesuatu itu sudah Allah tuliskan di Lauhul Mahfuz ya sebelum kita lahir ke dunia ini selama 5.000 tahun sebelumnya gitu ya. Jadi tidak ada yang kebetulan sebetulnya Bun ya. Itu semuanya untuk apa gitu kan? Untuk mendewasakan kita gitu. Dulu kita punya persoalan di masa kecil ya. Di masa kecil kita tidak pernah tuh eh, punya persoalan terhadap ekonomi. Nah, tapi saat ini ya just focus of Allah ya.
sabar menjaga lisan kepada makhluk. Oke, hanya kepada Allah. Betul, Bun. Sikap yang pertama tadi dengan teknik journaling, kemudian ya kita jangan sampai terkontaminasi ya dengan lingkungan yang ada. It's okay mereka seperti itu, tapi inilah kita ya, be yourself, ya inilah kita gitu ya. Jangan sampai karena memang secara tidak langsung dengan pengaruh yang seperti itu kita ya jadi akhirnya kadang di tempat yang lain nanti kita jadi orang-orang yang seperti mereka gitu ya. Nah, kita harus bentengi dengan keyakinan bahwa kita punya Allah. Jadi kita punya, oke, di sini nggak satu frekuensi, tapi kita punya orang-orang yang mau menerima kita apa adanya. Kita punya komunitas yang memang betul-betul tadi ya, just focus of Allah itu hanya kepada Allah gitu ya. Mungkin di sini ya, Bun, salah satunya alhamdulillah Allah arahkan Bunda Kauli untuk terus ada di ruang Zoom Zikir Pagi Manusia Langit ya. Mungkin ini salah satu apa ya, jalan yang harus Bunda tapaki. Jika Bunda di sana mungkin tidak diperlakukan seperti itu, Bunda juga nggak akan mencari komunitas yang lebih baik kan gitu ya. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu jalan ya, Bun, untuk Bunda Kauli terus berada dan terus istiqomah selalu berzikir di pagi hari gitu ya. Oke. Karena memang situasi